Watch out! Help! Gago! Grabe. Patay, patay, patay. Dalawa sa akin, dalawa sa akin. Atras ka. Ako na mag-heal. Gago na yan. Ang sarap ng building ko doon. Ah, dito lang. Hey boy. Nasa yun na Lola. Watch out! Damage na yan. Nice one. Anong papasok yung susugod ka na? Ito kasama yun. B-boy. Yung makikita. Ito muna B-boy. Hit lang, Lola. Pa-quadrolin ah. Ay, okay lang. Sa baba lang. Pina mo. Nice one. Tinari ka lang sa Puta. kanya. Tatlo to. Watch out! So, Cancel mo. Nice one. Mo. Watch out! Heal nyo to? Tatlo sila dito. Sayang. May self-revive. Need mo, boss B-boy. Sayang. Nice. Sige pa, need mo pa. Ayan o, kita mo yan. Sa puno. Nasa likod na red, nasa Need saka. mo pa, damihan mo ng need. Cook mo, 4 seconds lang. 4 seconds. Pasok, pasok. Meron pa isa. Okay. Dito. Wala. Ay, meron mga iba. Wow, hindi ako matamaan. Stay. Sige ba yan? Sorry. Saan? Ito nga. Nag-repeat. Kaya. Nice man yung RG. Ayan, dito yung iba. Watch out! Dito lang ba, James? Narinig ka? Da. Nakita ko dyan kanina eh. Okay. Nice one. Magninid daw. Nandito. Dito sa akin yung last guy. Tatlo na lang to. Last guy to. Last. Dalawa lang yan. Kaya. Harapan yan no. Awit na yan. Marked a location. QTS, akin na yan. Kapaling ko yun. Their vehicle is... Ayun, nakita mo boss B-boy ah. Sa may smoke na yan. Last guy! Putulak nyo na, guys! Sama na. Help! Si Chano. Wala talaga eh. Sabi ko, meron sa wall. Watch out! Nice! Nice naman! Sabi, di We're the ayaw best match eh. station. Dito,